So yan guys, ito na naman tayo. Ay, putik. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Bir tanesi adamların içinde. Adamların ortasında bir tanesi. Ayan. Ay, Hangisi nerede adam? ayan yan. Di ba rin tayo makita? Adamların Ay, ortasında tira bir kayo ng tanesi tira. içinde. Bumaba na nga ako eh. Ayan na oh. Sige. Diğerlerini Ano? sikeyim almam sıksana. Ayan yan. Oh, sige. Ano? Hanap niya ako. Nakikita ko kayo. Ano? Sige, tira. Wala. 39 seconds lang. Ayun sila oh. Hanapin niyo ako. Saan. Ano? Ah. Sige, tira. Tira kayo ng tira sa pader. Ito lang ako. Ha? 10 seconds. Hey. Ano? Hindi nyo kami makita, ano? Oh. 30 seconds pa natitira. Hindi ba ako kita rito? Hindi ba halata? Oh, yun na. Oops! 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 Hindi ako nakita ng kulo ko yun. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Adi.